Hi, Jello! Hindi siya nagpunta sa aking OPK. Hi, Kim. Ano ba, Kim? Hi, Kim. Kim na lang. Hindi ko alam kasi yung ano, Kim Chai. Kim Chai ba yun? Ha? 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 Hello! Oo, tapos na ako mag-dinner. Hindi ka nagpunta sa OPK. Oo, alam ko. Kim nga lang. Pero hindi ko alam bigkasin yan eh. Kim Chai ba? Kim Chai. Kim Chai. Tama ba ako? Kim? Kim? Oo, nag-dinner na ako. Miss you. Hoy, hindi ka nagpunta. You told me you support me, ah. But you didn't. Hindi kayo magla-live. Hanggang ano lang ako, 8:45. Thank you, Josh. Guys, support me. Hindi ka nagpunta, hindi kita nakita. Thank you so much, Josh. Thank you. Guys, support my PK pala. March 21. Yeah, March 21, 9 p.m. Kaya pala meron doon sa may mga nagsisend na inbox. Kaya pala may 6. Pero hindi ko napansin yung name mo. Parang hindi kita napansin. Ganon. Hi, Buboy. Thank you for joining. Bariya. Hi, Rai. Shall we? Hoy, OA. Hello, back sure. OA, OA. Hi, Sasuke. Hi, OA. Eme ka. Eme ka, Jello. Eme ka, ha. Hi, Chino. Ano dinrap mo? Nag-drop ka ba? I think sa inbox lang yun. Oo. SP Ultra. Thank you, IR. Thank you so much. Nag-dinner na kayo, guys. Nagkaon na kayo, guys. Nagkaon. Thank you, IR. IR. Ira. Ira. Hi, Lex. Kim Chang. Nagkaon na ka, guys. Nagkaon na ka. Thank you, Kim. Di kayo magla-live? Anong oras kayo magla-live? Thank you for staying, guys. Thank you, Buboy. Thank you so much, Buboy.